Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Govorio obećani Mesija alejselam 27.12. 1905. godina u Kadijan. Ovo je 7. dio. Ovo kada ja kažem prvi dio ili 5. ili koji dio, ovo što ja snimam, inače taj govor je jedan, a bez prekid, ali zbog vas da ne bude previše u jedno vrijeme, zato ja snimim za neki dio. I danas, inša Allah, ćemo završiti taj govor. Dalje obećani Mesija alejselam rekao: Allah tako stvorio čovjeka da u njegovoj prirodu ne se nalazi neka zlo i nije stvorio nešto loše. Ali kako čovjek koristi ovo osobine, to može da tako čini da postane nešto loše. Naprimjer, ako uzimate ovo pokazivanje ili hvalisanje, taj stvar nije loše. Pošto ako čovjek radi neki dio samo radi Boga i ima on namjera da bi drugi ljudi kada vidi ovo dijela i onda oni bi to isto radili, onda ovo pokazivanje je jedan dobro dijela. Ali ovakvo pokazivanje ili hvalisanje ima dvije vrste. Jedan, na primjer, ako čovjek obavlja namaz, a pozad on čuje kao neki ugledan čovjek je došao i onda on produži svoj namaz i da bi taj imao neki utisak na tom čovjeku i da bi on mislio da ovo je veliki klanjač. I ovo je jedna vrsta hvalisanje koja se čovjek pokazuje, ne pokazuje na svakog doba, ali kada dođe vrijeme, onda on pokazuje. Na primjer, kada čovjek je gladan, on jede, ako je jedan, on popije voda, ali umjesto toga on govori kao jedan vrsti ljudi su, oni radi dobro djela, samo radi pokazivanje. Ali on kaže, ali ima neki drugi čovjek, on obavlja namaz lagano, opšte u njegov mislima nema ništa od ovo hvalisanje, ali njegov cilj je samo radi Božje zadovoljstvo i zato to je njegov slučaj drugačije. On nije među ovi koji on govorio prvi vrsti ljudi. Zato kada čovjek pokazuje nešto, to treba da vidi vrijeme, prilike. I isto čovjek je taka vrsta bića, taka vrsta životinja. On ne gleda manjkave od nekoga bez neki razlog. Na primjer, jedan čovjek, on smatra sebe kao on je veliki vjernik, on je baš jedan pobožna osoba, ide sam nekim putem i nađe uz put neka kesa koja je pun od, na primjer, bogatstvo, od ovo neko zlato. On sada gleda i on misli, nema niko ovdje, ne gleda niko mene. Ako tada on ne uhvati, ne uzmi ovo, misli će ovo ne pripada njemu, ovo pripada nekoga i nije moje. I ako tada on misli i ne
bude pohlepom da uzmi, onda znači taj čovjek je potpuno držio čistoća, takvaluk. Ako je samo bio njegova tvrdnja, onda to ostane samo tvrdnja. I tada bi bio očigledno njegov stvarnost od njegov tvrdnje kako on misli za sebe. Isto za jedan čovjek misli će za jedan čovjek koja ne radi nešto da se pokazuje i kada ima prilike da on pokaže nešto svog dijela, on tako ne čini i onda to je dobro. I kao sam vama malo prije rekao, ponekad dešava takve stvari koja promijeni oblik od čovjeka prema vrijeme, prilike i onda taj njegova dijela postane kao dobro dijela. Naprimjer, čovjek obavlja namaz sa džamat i na ovo se isto jedna vrsta postoji očigledno kao pokazivanje. Ako čovjek radi taj stvar, na primjer obavlja namaz sa džamat radi pokazivanje, onda to je njegov cilj i o tome. Ali ako njegov cilj je da on želi kroz namaz da slijedi Božije naredbom i naredbom od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da bude pokoravan, onda taj njegov namaz je jedan blagodat. Zato obavljate namaz u džamijama. Isto tako obavljate namaz kod kuće. Naprimjer, ako jedno mjesto ljudi skupljaju novac, čanda, neki doprines radi vjera, jedan čovjek gleda da ne krene niko i svi su šutili i tada on misli da bi krene taj postupak, da bi ljudi učestvovali i onda on bude prvi među svima da dadne čanda, ali on ovo radio javno i to bude kao pokazivanje, ali u tome se leži svab. I tako isto časni Kur'an kaže La tamši fil arze maraha, surat Lukman, ajet 19, se kaže niti hodaje zemljom ponosito. Znači kada ovo je naredba, kada čovjek šeta, hoda po zemljom i da ne pokazuje oholost. Ali u jedan hadis postoji, tokom jednom bitkom, jedan čovjek, on ovako šetao i njegov grudi su bili kao vani, kao nešto, on bio puno šetao i časni šetao, na primjer, izgledao kao ima nešto oholost. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada njega gledao i onda njemu to sviđao. On poslanik rekao, obično Allah ne voli da čovjek tako šeta, ali sada na ovo doba, na ovo prilike Allah voli, to je taj ponos. Zato na parzijskom se kaže gar hifze muratib na kuni zindiki. Ako ne održavate red, na primjer poštovanje i kako treba da se vodi račun, onda to je stvari vodi čovjek kao da on je etista, kao da uopšte nema vjerovanja u Boga. Zato ovo ponašanje može da vodi čovjek da on postane vjernik, ali da on postane nevjernik prema prilike, prema ovo vrijeme. Ja sam već vama rekao, bilo koje dijela nije loša, nego kako čovjek postupa, kako čovjek to ponaša, tako onda se čini, onda može da taj vaš
ponašanja vodi da taj vaš postupak, vaš djela postane loš. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, za njega se kaže, on bio puno lut, na primjer, uvijek izgledao kao da je on lut. Neko je pitao od Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, prije prihvatanja islam, vi ste izgledali da ste puno čovjek koji je puno lut, kao da bude puno lut. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu odgovorio, jeste, moj lutnija postoji isti, ali prije moj lutnija vodi mene bez prilike, bez postupak, bez vrijeme, ali sada ja koristim ovo lutnija sa prilikom i po potrebi. I zato Islam nama uputi da svaka osobina, svaki moć vi treba da koristite prema ovo određeno vrijeme, prikladno vrijeme. Zato nemoj nikad pokušate da zagubite ovo čule što je Allah vas podario, nego treba da naučite kako ovo koristite na određeno ili na vrijeme. Ovo kada mi vidimo ovo vjerovanje, ovo su lažni vjerovanje, na primjer kao ovo učenje koje se nalazi kod kršćana. Ako neko vama udari šamar po obrazu, onda ponudite, ako neko udari na desnom, onda ponudite lijevo obraz. Ovo učenje nemoguće. Ovo učenje pripadala do jedan određeno vrijeme, određeno mjesto. Ovakva zakon ne može da ide dalje. Pošto čovjek je kao drvo i njegovi grane od drveća se širilo okolo. Ako čovjek samo pazi jedan grane, ostali onda će biti poništeni. I zato ovo se nalazi dosta falilo, mankavo kod učenje kod kršćanstvo. Pošto ovo učenje ne gaji svi čule od čovjeka. Naprimjer, ako uzimamo oprost, ovo je očigledno, ovo je dobra stvar. Ali ako je samo ovo je učenje koje treba da čovjek vodi uvijek, onda zašto Allah podario ili stavio kod čovjeka moć osvete? Zašto Allah to tako stvario? Pošto i onda kako može da uvijek čovjek vodi račun da oprosti kada ima taj moć osveta. Ali na druge strane vidite učenje od Islam, ovo učenje je završeno učenje koje Islam vama ponudi. I preko časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi smo dobili ovo učenje, to se tako glasi: Jazao sayyi'atu misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Surat Ash-Shura ajet 41. Znači, a zlo se može uzvratiti istom mjerom. A ako neko oprosti i to dovede do popravljanja, njegova nagrada je kod Allaha. Zaista on ne voli prestupnike. Znači, ako neko čini neka zlo, naknada treba bude do isto mjere. Ali ako neko oprosti grije i njegovo
praštanja dovodi do popravljanja, znači ne se rodi neki zlo, onda njegova nagrada je kod Allah. To se jasno nama pokazuje. Časni Kur'an nama ne uputi, i to nije cilj za časni Kur'an, da na svaki prilike, na svako vrijeme treba da stojite protiv zlo. I isto tako ne se kaže da ne smije da uzite osveta, nego Božje naredba je, Božje volja je da vi treba da vidite prilike i vrijeme. Ako vidite sada prilike je da treba da oprostite taj grije, i onda oprostite. I ako treba da kaznite, onda treba da se kaznite. I znači, sve stvari su povezani sa prilikom da vidite kako se vodi postupak kroz vaš ovo čin, kroz oprost ili kroz kazne, kako bi bio, šta onda bude bolje, onda tako se činite. Ovo je lepota na ovo učenje. Pošto učenje ovo obuhvata svi ovo strane. Iako držimo učenje od Gospel, ovo evanđela, znači onda treba da oprostite svakog kriminalac. Onda šta bi bio u svijetu? Onda u svijetu bi vladalo mrak. Zato vi treba uvijek pazite u tome i da ne neki vaš ovo čula bude poništen. Vaš trud treba da bude da vi koristite taj osobine na prikladno vrijeme. Ja vam kažem, i ovo učenje koja ne vodi prikladnom ovo čuli od čovječanstva. Ali mene je vrlo žao, ovi neki ljudi, oni slušaju neki slatki ovi priče od krišćani i onda budu liješeni od ovo blagodata od islam, znači oni koji napusti islam. Ali istinski i iskreni ljudi, oni ne smiju, ne može da budu uvijek kao mirni, slatki za svi ljudi. Uzite, na primjer, kao majka hrani dijete za slatke stvari, ali nekad po potrebe ona dadne ovo kiselo ili ovo lijek koja budu baš ne bude ovo prijatno. Neki gorak lijek ona dadne. I takva je stanje za reformator. I ovo je učenje koje obuhvati, ovo Mubarek blagoslovljeno učenje obuhvati sve ovo strani. I naš gospodar je istinski gospodar. Kršćani isto oni vjeruju na naš gospodar. I ovi atributi koji pripada naš gospodaru, oni vjeruju u njegovim atributima. Jedan kršćanski misionar Funder, gospodin Funder, on pisao na svojoj knjizi, ako bude neka ostrova i tamo nije stigao poruka od kršćanstva, onda na sudnji dan, a šta će biti pitanje od ovih ljudi? I onda sam on odgovori, on kaže, onda neće biti ovi ljudi pitanje zbog Isusa, neće biti pitanje od
skupljanje grijeha, nego od njih će biti pitanje da li vi vjerujete taj gospodar koja je ima ti atributi kao jedan gospodar, ovi atributi koji islam ima. Znači, gospodar od islam je taj gospodar da svaka osoba, čak koja živi sam u šumama, njegova priroda vodi njemu da on vjeruju u njega. I svakog čovjek i svetlost od svakog srce svjedoči da taj gospodar je koji pripada muslimanima u islam. I ovo stvarnost pokazuje samo ovo učenje od islama. I žalosno, današnji muslimani su zaboravili ovo učenje. I vi treba da opet postavite ovo učenje u svijetu. Ovo je jedan uzvišeni razlog, naš cilj, zbog čije mi smo došli. Mimo toga, što sam već vama rekao, ima još neki su stvari koje su kao obrazovani stvari, neki su vjerovanje. Kod muslimana se nalazi dosta grešaka što se tiče od dijela, što se tiče njihovo vjerovanje, i mi smo dužni da otklonimo, da ispravimo ovo grešake. Na primjer, muslimani, oni vjeruju da Isus i Isa a.s., kršćani kažu Isus, i njegova majka, oni su bili slobodni od dodir od šetan. I ostali svi ljudi, oni su rođeni sa dodir od šetan. Znači, Isa a.s. i njegova majka, ovo je vjerovanje kod muslimana, da Isa a.s. i njegova majka su bili slobodni od dodir od šetan, a ostali svi ljudi su rođeni sa dodir od šetan. Ovo je jedna očigledna greška. Nego, ovo je čak nevjerstvo. I na ovo je velika ovrijeda za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegov sramota. Ovi ljudi nemaju nikakvi ljubav prema časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako oni napravi takve stvari? I pokušali su da osramoti islam. Ovakvi ljudi su mnogo daleko od islama. Istinski stvar je tome da časni Kur'an pokazuje da rođenja postoji dvije vrsta. Jedan vrsta rođenja je dodir sa Ruhul Kudsom, znači od ovo sveti duh, a druga vrsta je od dodir, znači rođenja sa dodir od šetan. I svi pobožni ljudi i istinski ljudi, oni su rođeni sa dodir od sveti duh, od Ruhul Kudas. Ali ovi djece koji budu rođeni zbog grije, oni budu rođeni sa dodir sa šetan. I svi poslanici, oni su bili rođeni sa dodir od Ruhul Kudas. Pošto Jevrije, oni su optužili Isa a.s. ili Isusa i oni su rekli nauzbillah, on je rođen bezzakonit i njegova majka Marija, ona imala afer sa jedan vojnik Pandra po imenu Pandra i on bio rođen bez, znači,
bez zakona, nije imao otac, ali kako ovi su Jevrije, oni su do dan danas, ovo sada su neki moje riječi, kako su Jevrije njega optužili i za Isa a.s. i kao on bio rođen bez validan otac. To je bio optužba od njih. Onda dalje običani Mesija a.s. kaže i ovo bio optužba od Jevrija da rođenje od Isa bio sa dodir od šetan. I zato Allah uzio odgovornost da otkloni ovo optužba od njega i Allah svjedočio i rekao njegov ovo rođenje bila sa dodir od Ruhul Kudas, od Sveti Duh. Ali pošto za naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi sallam i na drugi poslanici nemaju nikakva optužba. I zato nije bio potreba da Allah kaže za njih da oni su bili oslobodan, kako je ovo bio rečeno za Isa alejhi selam. Za naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi sallam svi su već prije znali njegovi roditelji za Abdullah i Amna i svi su poštovali oba i oni nije niko mislio nešto u tome. Naprimjer, ako jedan čovjek protiv njega ima neki postupak u sud i za njega bude potreba svjedočenje da je on nije kriv, ali ako jedan čovjek uopšte nema nikakvi predmet, onda za njega nije potreba da neko svjedoči da je on je njemin. I također još jedna greška koja se nalazi kod muslimana, to je vezane putovanje za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toku Mirađ. Mi vjerujemo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao Mirađ. Neki muslimani misli, vjeruju da ovo bila neka obična njegov san, ali ovo vjerovanje je greška. A drugi vjeruju da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao tjelesno prema nebu i ovo vjerovanje isto je pogrešno. Istinski stvar je tome i istinska i vjerovanje je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao sa neki duhovni ovo tijelom, ovo bio neki visoki duhovni vizija i on imao neka duhovna tijela tokom ovo putovanje. On imao neka tijela, ali to samo bio duhovno tijela i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tokom i ta je jedna vrsta bila kao on bio budan. Ali ovi obični ljudi ne može da shvati takav vrsta ukustvo, kako može da ta vizija bude sa duhovnom tijelom. Ali koji to, ovi ljudi koji su poznati u tom stanju, onda oni to znaju. Pošto za očigledna tijela, znači ovo tijela, ovi Jevrije, oni su tražili čudo od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i oni su tražili da neka on ide tijelom prema nebu. I onda časni Kur'an odgovorio Kul subhana rabbi hal kuntu illa bashara rasula, surat Bani Israil, ajet 94. Reci, moj gospodar je čist od ovih stvari, ja nisam ništa drugo osim čovjek poslanik. Znači, ja ne mogu da letim prema nebu kao kako vi tražite i ovo je taj Božji postupak koja uvijek se traje. Još jedna greška koja je među muslimanima, neki daju prednost hadisima nad časnom Kur'an. Ovo je isto pogrešno. Časni Kur'an je
ima na statut koja je siguran statut. A hadis, ovo je statut koja je kao mišljenje. Hadis ne može da bude sudija nad časni Kur'an, nego časni Kur'an treba da bude sudija nad hadis. Jeste, hadis je objašnjenje za časni Kur'an. I zato treba da mi vjerujemo stvari na njihovo mjesto. Mi smo dužni da vjerujemo hadis, da ne bude taj hadis do toliko mjere, mi treba da vjerujemo hadis do toliko mjere da to ne bude protiv časni Kur'an. Ako bude protiv Kur'an, onda taj nije hadis i taj riječ treba da odbacimo. I za časni Kur'an, ako želite da razumijete časni Kur'an, onda hadis je bitno za to. I časni Kur'an ima ti naredbe i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama to pokazao i ostavio jedan primjer za nas. I on ostavio jedan primjer za nas. Ako ne bi bio primjer, mi ne bi razumjeli islam. Ali na prvo mjesto je časni Kur'an. I dosta ovi ljudi koji su gledali vizije, oni su čak razumjeli nekoliko hadisa direktno od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što drugi ljudi nisu znali. Zato imamo mnogi stvari koji nalazi ovi ljudima i koji vodi i Božje lutnje i ovi njihove vjerovanje, sada on govori za drugi muslimani, ovi njihovo vjerovanje vodi suprotno od boja od islam, znači vjerovanje od islam, i zato Allah neće prihvatiti ovi muslimani dok oni ne ispravi svoje grešake i dok oni ne nađu taj ispravan put. To znači za taj svrh Allah mene poslao da ja otklonim sve grešake, da pokažem u svijetu istinski islam. Ovo je taj razlika što se nalazi među nas i među drugi ljudi. Njihova stanje nije islamska stanje. Njihovo stanje je kao jedna bašta koja je sada pokvarena. Njihove srce su nečiste i Bog želi da sada stvara jedna nova nacija i koji bi držili istinu i njihove korake budu na istinu i da oni postanu primjer za istiniti islam, ali za istinski primjer za islam, neka oni postanu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.